पंचायत निर्वाचन बेगुल बाजिबा पूर्व खैरा बीजेडी को लगिला शक्त झटका। आमे कहूँ बालेश्वर जिला खैरा ब्लॉक जलदा पंचायतर समिति सभ्य एवं सरपंच कथा उभय बीजेडी दलर थाई मध्य परस्पर भितर आक्रोश एवं प्रति आक्रोश हेले शिकार। प्रथमे शुणु प्रतिक्रिया। अच्छा, आपण जो दल अच्छा सी तो से दल एका दलर थी पारे दल अर्थ नुहे जे आम लुटिबा स्वार्थ दरकार सब राजनीतिक लोक माने 90 मसीहा सब कम गुड़ा से कर पंचायत नुहे केवल पंचायत नुहे जेकोसी अलटमेंट आसला धरतु हाईस्कल गोटे ये आसला 45 लाख टका से निजे कम कले जो जहाँ कम हो से निजे कम कर स्त्री हेले सरपंच सी हेले शिक्षक शिक्षक पर गाड़ी दीटा रही गाड़ी माल आने पकड़े कम कले लोक समय दे पाना सका 9टा पर्यटन जहाँ टे समय देवे गाड़ी व्यवसाय बुझिले 9टा रू 5टा चलिए स्कूल 5टा पर सन्ध्या कौन ऑफिस खोला रहे कि ब्लॉक ऑफिस तेणु सहित केवल टेलीफोन कथबार्ता तेणु आस्ते आस्ते लोक वितस्पृह हो पड़े बाध्य समिति किए समिति आगुरी किए पचारती समिति पाक आसिले मु लोक कम कर सुधा ये खरारे मुझा जावासा कार्य कर। अच्छा, ये आपनकर ये जो परस्पर तिक्तता ये सब कौन केवल ओनली काम काम नुहे गोटे प्रत्येक कथार हूँ ये परामर्श माने गुरुजन थे सहित परामर्श करिया दरकार अभिज्ञता जहाँ थी सहित परामर्श करिया दरकार आंबड़ा नीति हेले से हो परिबो नाही तने जो कार्यक्रम सब सरकार कार्यक्रम हो कार्यक्रम से करूछन ना ठीक वर्तमान सरकारी कार्यक्रम जहाँ होची सरकार जहाँ अनुदान दउछन तारी उपरे करछन सरकार तो वर्तमान केवल माने बाहर को प्रकाश करिया पई ये सब कार्यक्रम तारा हम स्पष्ट भाबरे कहि परबे से जो 18 लाख टका खर्च करछन एक्चुअली ये सब काम दाम करी उठे परिबे तांकर चलची उठौछन एबे उठे सारलेन अच्छा आउ कोन तार उद्देश्य कोन अछि ताने लोक पने ताको केमते ग्रहण करछन लोक बर्तन कौन करिए थर दे सारछन ना आम चाषी हुड़िले वर्षे माने आम भोटर हुड़िले 5 वर्ष थर दे सारछन ना बर्तन ताको विड्रॉ करि होबने ना जयनारायण से जेतले कहितले आमे 5 हमर लोकन पाखरे क्षमता रहू ताको विड्रॉ करिया पई सेटा तो से आइन तो पास ही पाइला ना। अच्छा, एमती केते दिन चलिबो एमती लोक ताको ग्रहण करिवे पुनी निर्वाचन आसले जा लोक ताको ग्रहण करिवे बोली भाबु करि पार मु से भाबुजन मते ग्रहण करिवे से भाबुजन मते ग्रहण करिवे कारण मु लोकन पई से पैसा माध्यम से लोक जानि पड़नांते ना एठी काम कर देमे दियो 5T रे जो 45 लाख टका आसला जोटा कि एपन तो पाइखाना को संजोग हैनी इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हैना से 45 लाख टका से निजे करथले लोक हेटी जने एमएलए आटर पैसा काम करिकि बा 5T रे काम करिकि पर्यंत जने व्यक्ति 2 लाख टका 3 लाख टका पाया कथा ताकू सरपंच कोन हड़प कर दे जने एपन पैसा पेमेंट करना से लोक लंबधर जना बथे संपई काम पैसा नहीं महाना लंबधर महाना ये सब सरपंच निजे काम करती निजे काम कर ना सरपंच स्वामी काम करती ना सरपंच को स्वामी। अच्छा, जे कोन कहबे जे प्रकृତରେ माने केते परिमाण रे घोटाला ए पंचायत रे अछि कहि होबने ता अनुमानिक हिसाब कले से 2 कोटी टका खंडे काम करछन सब काम जे देखा जाए प्रत्येक अलटमेंट कारण नवीन समय रे पांड्यान जो थे से जो अलटमेंट गोटा पंचायत को आसला प्राय सब काम मैक्सिमम काम 80% काम से करती 20% काम जोटा कि मो आड़िक आसे मोर कंट्राक्टर माध्यम से जवादार काम करा जाए जवादा व्यतीत से निजे करते। अच्छा, ये घोटाला संपर्क रे एक्चुअली का को हम दायी करिया प्रकृତରେ माने ब्लॉक कर्मचारी कई ये कोना दे एबे जो अपन निकट रे वृक्षरोपण पई आसिला गछ 5000 गछ पंचायत को आसिला गाला केतरा गछ बंची जी पंचायत समिति बैठक रे मध्यम आलोचना करथली केते गछ बंची आ केते पैसा या ऊपर खर्च होइछि तार हिसाब अपन वीडियो कहले मु समय कमे मु धेमी को पंचायत रे केते पैसा खर्च होइछि ई केवल समिति मीटिंग चलला पुनी 6 मास पर मीटिंग होबो के पचाउछि के बुझुछि अरे ये घोटाला रा मुख्य काहा को कहिबे प्रशासन को कहिबे साधारण जेहेतु पंचायत रे अपन अछंती पंचायत लेवल ले का माने पंचायत लेवल में सरपंच निजे ना घोटाला किछि नै से समी सब मिछ कहउचंती सब तो काम होउची आ हमर पीए सारे जे सारे तांको परामर्श सब काम होउची किछि घोटाला हैनी से मिछ कहउचंती से किछि मो पकर पैसा पत्र न पय चाहूतिले मु किछि देइची
ଆଉ ଅଧିକା ଚାହୁଁଥିଲେ ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାବଦରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ପଇସା ମାଗନ୍ତି ସେ? ସେ ଯେକୌଣସି କାମ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ପଇସା ମାଗନ୍ତି ବୋଧେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ, ଗୋଟେ 5T କାମ, ଏମିତି ପୂର୍ବ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କାମ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ସେ ଘୋଟାଲା କହୁଛନ୍ତି ସେ। ସେଇଟାର କାମ ହେଇଛି କିଛି, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଯାଇଛି କାମ। ତା ବାବଦରେ ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ, ଆହୁରି ପଇସା କିଛି ବାକି ଅଛି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛ ଲଗାଇବା ବାବଦକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେରଫେର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନା, ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଆମର ସାଧିପୁର, ସପେଇ, ତୁଟ ସ୍କୁଲରେ ବି ଲଗା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ବି ସେ ଗଛ ଗୁଡା ବଞ୍ଚିଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଘୋଟାଲା ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଯେତେବେଳେ ହବ କଲେକ୍ଟର ବିଭାଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଆସିକି ଆମର ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ବି, ଯେଇ ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ବି ଗଛ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିବ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ମୁଦ୍ଦା ନେବେ? ଏ ତ ଅଭିଯୋଗ ସବିଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି, କିଛି ଉପକାର ବି କରିଛି। ଲୋକମାନେ ବି ମତେ ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆମର ସମିତିସଭ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆପଣ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଏମିତି କରିବାର ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁକି ସେ ବିଷ ଉଗାଳୁଛନ୍ତି? ନା ତାର କଣ ସତ୍ୟତା କଣ ଅଛି? ସତ୍ୟତା କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ଖାଲି ସେଇଭଳି ହଉଛନ୍ତି, ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାମ ହଉଛି, ସେ ମିଛ କଥା ମନରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ଯୋଉଟା କି ଯେ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସେ ପୋଖରୀରେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠି ପଙ୍କ ଉଠା ହେଇଛି, ପୋଖରୀ ବି ଖୋଳା ହେଇଛି। ଆମର ଜେଇ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ପିଓ ବି ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ଗାଁ ଲୋକ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଟାର ମତେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ, ମୁଁ ନ ଦେବାରୁ ସେ ମତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। 10,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଛି ନିଜେ। ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହଁ, କାମ ମୁଁ କରିବାକୁ? 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଯଦି କାମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବି କାମ ହଉଛି, ଘାଟ କାମ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପଇସା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନାହିଁ, ଆହୁରି କାମ ହଉଛି। ଆରେ ଯଦି କାମ ହଉଛି ବା କିଛି କାମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ, କେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ କିଣା ଫୁଟିବ, ପଙ୍କ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ହେଇଥାନ୍ତା। ପଙ୍କ ଯେହେତୁ ଅଛି, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟିବ, ଯେହେତୁ ତାର ଚେରଟା ଅଛି। ଆମେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପୁରା ସଫା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଇକି ପାଣିଟା ହେଲା ପୁଣି ବାହାରିଲା, ସେଟାକୁ ସଫା କିଛି ଲୋକ ଲଗେଇକି ଆମେ କିଛି ସଫା କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ସଫା କରିଦେଲେ ସରିଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଘୋଟାଲା ସମ୍ପର୍କ କହୁଛନ୍ତି, ଘୋଟାଲାରେ କଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି? କିଛି ସବୁ ସତ ଅଛି ନା? ମିଛ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସବୁ।